السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui inchallah, je vais partager avec vous deux recettes. Donc on va faire du saumon et du champignon farci. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم جوج وصفات، وحده السومون وحده ديال الشامبينيون معمر، كيجيو لذاذين بزاف. Voilà, mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille, Inch'Allah. قبل ما نبدا، البنات اللي مازال ما مشاركينش معايا في القناه شاركوا وبارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم وصحابكم. نبداو على بركه الله. Donc on va commencer, bismillah. Donc là j'ai un saumon, donc j'ai acheté un long saumon que j'ai coupé en morceaux, voilà, des gros morceaux comme ça, et j'ai enlevé la peau, voilà. Donc vous mettez la quantité que vous voulez. هنايا عندي السومون، خديت انا سومون هكا كبيره كان غير النص ديالها، محيد منه الشوك بطبيعه الحال. نقيتها، حيدت لها غير الجلده ديالها وصافي، قطعتها بحال هكا مرصويات. Voilà, j'ai du sel, du poivre, donc moi je mets du piment, donc à la place du poivre je le remplace avec du piment en poudre. Voilà, هنا عندي الملحه، وعندي هنايا نتوما ديروا البزار، انا كنعوض البزار بالفلفله الحاره. J'aurai besoin de la crème fraîche, نحتاج الكريم فريش، de l'huile, الزيت. J'ai un peu de champignons que j'ai coupé en morceaux. عندي هنايا champignons اللي قطعته مكعبات. Vous pouvez utiliser du champignon en boîte، يمكن لكم ديروا ديال المعلب. Donc là j'ai deux tomates que j'ai coupées en morceaux, donc un petit morceau comme ça. Mais normalement il faut mettre des tomates cerises, mais moi j'en ai pas. Donc franchement moi je m'arrête jamais à quelque chose. Donc si j'ai pas par exemple de tomates cerises, c'est bon, je fais pas la recette, non. J'en ai pas, je le remplace avec quelque chose d'autre. Donc là j'ai pris deux tomates que j'ai enlevé la peau et je les ai coupées en petits morceaux. هنايا خديت جوج مطيشات اللي قطعتهم، حيت ليهم القشره وقطعتهم مكعبات. نورمالمون في هذه الوصفه تيكون المطيشه ديك الصغيوره سوريز اللي كتكون صغيوره، هذيك كيقطعوها غير على جوج وديروها. انا ما كان صراحه الا ما كانش عندي ما صافي، ماشي حيت ما عنديش صافي ما غادرش نصايب الوصفه، لا كنعوضها بشي حاجه اخرى. نحبسوش ديما غير شي حاجه ما عندناش صافي ما نصايبوش. جي ان بو دو بوارو، هنايا عندي شويه ديال البوارو facultatif, donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas. عندي شويه ديال البورو كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروهش. et un peu d'épinards, voilà, des pousses d'épinards. هنا عندي شويه ديال لي زيبينار هاد الصغيورين هادو. Voilà, et on va passer inchallah pour la recette. Donc là je vais mettre un peu de sel، صافي دابا ندوزو باش نصايبوا الوصفه ديالنا. دونك هنا غندير شويه الملحه et un peu de poivre ou du piment. هنا غندير شويه البزار او الحار كما كندير انا. جو في لي تورني، ندورهم وندير لهم ثاني نفس الشيء، يعني الماريناد كنديرها من الجوايه بجوج. Vous pouvez le laisser quelques minutes, il n'y a pas de souci. Vous laissez bien prendre les épices. يمكن لكم ديروه تخليوه واحد شويه طيبوه. Voilà, donc là ندوزو باش نطيبوه ان شاء الله. Voilà, donc dans une poêle, je viens mettre un peu d'huile. هنايا في شي وقيله غندير غير شويه ديال الزيت. Une fois que notre huile est chaude, donc هنا الزيت سخنات ليا، je viens poser mon poisson. Donc de côté là où on a levé la peau, الجهه اللي حيدنا منها الجلده. Voilà, donc là pour savoir quand est-ce qu'il faut le tourner, donc vous allez voir que le blanc, la couleur commence à changer, ça commence à monter. Donc là vous voyez la couleur là, elle commence à monter. Vu que celui-là, les deux là, ils sont plus fins que les trois, du coup là faut que je les tourne, parce que sinon ils vont, ça va trop cuire et ça va pas être tendre en fait. Voilà. هنا كما شفتوا يعني كنقلبهم ملي كتبدا البيض ديال الحوت كتم طالعه. هادو لانهم جوجهم شويه رقاق على هادو، فدغيا بدات كتطلع السميت. هنا كما كتشوفوا ها هي بدات جايه طالعه البيضيه، فوالا بحال هكا كتم غير جايه طالعه، صافي خصنا نقلبوهم باش هكا ما تيطيبوش لينا بزاف ويقصح الحوت، يعني ما تيبقاش صراحه زوين. الحوت السومون شويه واعر في الطياب ديالو لانه ما خصوش يطيب بزاف. Voilà, donc là j'ai retiré mon poisson. Donc dans la même poêle, je viens rajouter un peu d'huile. هنا صافي حيدت الحوت، حيدت حتى داك الزيت ديالو. نزيد شويه ديال الزيت. Je vais mettre les poireaux. Et je vais rajouter aussi les champignons, des petits champignons.
je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. ندير شويه الملحه وشويه ديال البزار. Voilà, là je les fais bien revenir et après on se retrouve. غنخليهم مزيان نعاود نطلقوا. Voilà, بعد ما تقلاو ليا هنا كما كتشوفوا مزيان غنزيد champignons. Donc là elles sont bien revenues, donc je rajoute mes champignons. Et je vais rajouter aussi les tomates. غنزيد مطيشه حتى هي. Voilà, donc là à feu vif, je laisse bien cuire pour pas que les tomates lâchent trop d'eau. هنايا المرعه كي راها مجهده باش مطيشه ما كتطلقش لينا الماء بزاف. كنخليه يتقلى واحد شويه حتى كتهبط مزيان وكيحيد منه داك الميها صافي. وغندوز باش نزيد عليه لا كريم فريش. Voilà, donc je laisse bien cuire à feu vif jusqu'à ce qu'il y a presque plus d'eau et je vais passer pour ajouter la crème, Inch'Allah. Voilà, donc une fois que le mélange est bien cuit, donc les épinards sont descendus, vous pouvez rajouter un peu plus d'épinards. Voilà, donc là comme vous voyez il n'y a presque pas d'eau. Donc là je viens rajouter la crème fraîche. هنا كما كتشوفوا تقلا طابت ليا هذيك لي زيبينار. يمكن لكم ديروا اكثر من لي زيبينار بحال هكا، يمكن لكم تزيدوا. صافي دابا بعد ما تقلا ليا ما بقاش فيه ملميها، غنزيد لا كريم فريش. Donc pour la crème fraîche, donc moi dans celle-là j'ai 20 centilitres, donc j'en ai mis un entier et demi. Donc j'en ai mis un entier et la moitié d'un autre. Donc هنا عندي حك بحال هكا، هادو غير صغيورين فيه 20 سنتيلتر. درت واحد كامل وزدت عليه النص ديال واحد اخر. Donc là il y a deux façons de faire. Donc c'est où vous faites précuire le saumon et une fois vous rajoutez la crème comme ça, vous le posez par-dessus. Donc vous mettez votre poisson sur la crème et vous le mettez au four pendant 10 minutes. Voilà, c'est à vous le choix. Moi je préfère le faire cuire, moi je préfère faire frire mon poisson bien comme il faut et après de faire cuire la sauce à part. هنا البنات يمكن لكم كاين جوج طرق اللي باش ديروا بها هاد الحوت. يا اما ديروا الطريقه اللي كندير انا، يعني كنقلي الحوت وكنحيدو يعني كيطيب مزيان وكنصايب لاصوص ديالي بحال هكا حتى كتعقد ليا، اولا كتقليو الحوت نص قليه يعني كطيبوا الحوت نص طيبه ومني كديروا لا كريم كتحطوا الحوت ديالكم هنايا فوق لا كريم وكتدخلوه للفران 10 ديال الدقائق. وانا كنفضل صراحه هاد الطريقه، كنبغي كل حاجه تكون بوحديتها. Voilà, donc là on va faire des champignons farcis. Donc là j'ai pris des gros champignons, voilà, que j'ai levé le pied, je les ai bien nettoyés. Voilà, donc là le pied normalement on le met aussi, mais moi je l'ai utilisé dans une autre recette, mais vous pouvez l'utiliser. Donc c'est à dire le pied là vous le nettoyez, vous le coupez en petits morceaux et vous le faites revenir avec le poireau. Donc là j'ai des champignons, vous mettez la quantité que vous voulez. هنا البنات غادي نصايبوا الشامبينيون معمر كيجي زوين بزاف. هنا عندي شامبينيون هذا الكبير حيت ليه الرجيله ديالو، انا الرجيله استعملتها في واحد لاغوسيت اخرى. نتوما الا عندكم يعني خلوا الرجيله وقطعوها مرصويه حتى هي وزيدوها مع الخليط. دونك هنايا عندي شامبينيون هذا الكبير، يمكن لكم تستعملوا حتى صغيره تيجي زوين. J'aurai besoin de un peu de poivre, donc moi j'ai du piment, voilà, en poudre, huile d'olive, surimi, j'ai pris un peu de surimi, j'ai coupé un petit morceau. J'ai un poireau que j'ai coupé pareil un petit morceau, que j'ai trempé dans l'eau parce que des fois il y a le sable qui rentre entre les feuilles, donc j'ai trempé dans l'eau quelques minutes et après je l'ai égoutté. J'ai 2 gousses d'ail et du fromage blanc. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage vous avez, Philadelphia, ce que vous voulez. Voilà, donc du fromage blanc. هنا البنات عندي زيت الزيتون، شويه ديال البزار، انا كندير هاد الفلفله الحاره الغبره. عندي هنا شويه السوريمي اللي قطعته مربعات. عندي هنايا بروه وحده قطعتها مربعات صغيره ورقتها في الماء واحد شويه باش كيحيد لهذاك التراب تيكون ما بين الوريقات. وعندي 2 فصوص ديال الثومه. وهنا عندي الفرomage، يعني هذا الفرomage طارتيني. يمكن لكم تستعملوا جبلي، البنات اللي في المغرب استعملوا جبلي راه كيجي زوين. دونك انا غنستعمل هذه اولا فيلادلفيا اللي عندكم. فوالا كيف ما كتشوفوا ما درتش الملحه لانه عندنا فرomage مالح. دونك لا يا با دو سيل باسكو نو الفرomage كي سالي. فوالا دونك dans une poêle je vais mettre de l'huile d'olive. فبقيله ندير شويه ديال زيت الزيتون. Je vais mettre les poireaux avec l'ail. ندير البورو مع الثومه. Voilà, donc là je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il cuit un peu et après je rajoute le reste. هنايا غادا نخليه يتحمر واحد شويه يتقلى وعاد نزيد عليه الباقي.
Voilà, donc là comme vous voyez je les ai bien fait revenir un petit peu comme ça. Je rajoute le surimi. غنزيد شويه ديال البزار اولا شويه ديال الحار. Donc là je rajoute un peu de piment ou du poivre comme vous voulez. Et là je rajoute le fromage. Ça veut d'abord un du fromage. Donc je vais rajouter l'équivalent de 3 grandes cuillères. Donc là c'est à feu doux, comme ça le fromage fond et il se brûle pas. هنايا راني ناقصه العكا باش يذوب لنا الفرماج على خاطرو ما يتحرقش. Voilà, donc dans un plat qui va au four, donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. هنايا هاد الصينيه كتدخل الفران. درت شويه ديال زيت العود صافي غندوز باش نعمر هنا الشامبينيون. Donc là je les ai farcis. Je vais les mettre au four à 200 degrés, donc je les laisse cuire tranquillement et après je les sors. Donc vous pouvez une fois les sortir mettre un petit peu de fromage râpé par dessus. Facultatif, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas. Donc هنا البنات صافي كملتو. غندخلو للفران يمشي عليه على درجه الحراره 200. غنخليه حتى يطيب. ملي تخرجوه من الفران يمكن لكم ديروا ليه فرماج محكوك من الفوق. ديروه اولا ما ديروش تيجي اصلا زوين. يعني كنتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروه ديروه، بغيتو ديروه ما ديروهش. Voilà, donc là nos champignons ils sont terminés comme vous voyez. Donc là j'ai mis un petit peu de fromage par dessus et je l'ai laissé fondre au four, du fromage râpé bien sûr. J'ai ajouté un petit peu de thym et un peu de ciboulette, ça passe super bon avec. Voilà, donc le saumon il est comme ça. Voilà, donc franchement c'est une bonne recette. J'espère que vous allez la tester. Donc la vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. هنا البنات كما كتشوفوا الطبق ديالنا بعد ما ساليناه. شامبينيون زدت فوق منه فرماج محكوك وخليته داب شويه، زدت فوق منه شويه ديال التبش وشويه ديال السيبولات. دونك هنايا حطيت لاصوص، حطيت فوق منها السومون تيجي لذيذ بزاف بزاف بهذه الطريقه. كنتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.